Guys, nasa guys. Guys, ano siya guys? Ang bukod siya guys. Guys, ang bukod siya guys. 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 Ayaw mo. Yun na nakawakin ba? Guys, ipabiral eh. Jessica so ay. Guys. Libre putak yan, oh. Guys, yuli ko na kamaklan guys. Guys. Kinilaw yan. Tukon na naman guys. Meron kinilaw na ito. Yay, akong hairclip. Salumpas. Guys, tanong guys. Guys. Diba? Asa na karon? Guys, tara sila guys. Guys, napaisa guys. Isa. Wala na. Oh guys, narang tagya guys. Oh guys. Ang na. Wala ka na vlog ako. O chinias. Wala na. Bagyo ko wala ka. Okay. Ako man to siya. Pag-kiss mo. O chinias yun. Kiss daw. Ayaw guys, ayaw. Si Arlan mo. Ayaw ko. Mag-kiss na din. Mag-kiss na. Ah, guys, oh, dili siya guys, oh, ay. Mag-kiss na sila guys. Mag-kiss. Oh, galibog ako. Guys, ayaw mo. Sukon na mo ni guys, ano? Mag-kiss. Sukon kayo mo ni guys, ano? Ambi na ba? Hala guys, naguba na yung cellphone guys. Guys. Oh, na siya guys, oh. Nagdagandagan siya guys. Oh. Full storage. Guys, na siya guys, oh. Diba? Perfect. Guys, gitabangan na siya guys, oh. Ay, power off. Power off. Guys, lain naman guys. Oh, diba? Yo guys, power off. Sarang tagya guys, ba? Guys, tara guys, oh, si Derek guys. Sulat siya guys. 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 Power off. Guys, nakaway sila guys. Oh, tara mo guys. Oh, guys! Raplin guys. Guys. Balok ka guys. Matutag. Guys po, nasa tag iyang cellphone guys. Sorry kay guys. Dili lang kataman guys. Hey, like guys na guys. Silok kayo guys. Oh yeah. Para pa siya guys. Oh, wala. Power off. Power off. Power off. Power off. Hello guys, awa guys, oh. Ipa-viral na siya guys. Kaya nangumot siya guys. Tarawa, oh, na pa siya guys, oh. Ha guys, oh. Power off.
sa karon. Sige, power off. Power off. For storage. For siya guys. Dini lang guys. Ay, nisilip guys. So, nara guys. Tama. Ba? Ano? Okay, nag-away sila guys. Oh guys, nag-away sila guys. Guys, kawawa na lang pa na guys. Bye, bye, bye guys. Bye, bye. Joshua na i-viralize ng BL. 9. Score niya is 9. Abdi ka na siya, 91 na. Stay Joshua. Guys, nasuko ng tiguang guys. Nasuko na guys. Tanawa guys. Ay, guys. Mablock akong full storage. So, number 21. Sa inyong gichikan na mga papel. 21. Ganita mag-start. 21. Bisa naka-check din yan. Side. 21. Bisa naka-check din yan. Side. 1, 2. Go, ano? 3, 4, 5, 6. Ikaw dyan nila. 7, 8. Hoy, tanong nga ha, dapat buwan. Sige, 22. Nanghita o na. 1, 2. Ay, sawa pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. 11, 12. 13, 14, 15, 16. Guys. 23. Patayin yung full storage. So, guys, nagustuhan niyo ba ang video na yon? Mentality. Nagustuhan niyo ba yon? Sorry ha kung marag nalain lahi ang camera kay this phone is sako papa. Because nawala ko sa batay. Day, skulahan nawala siya, day. Day. Presidente naman nakawala, day. Day. Di na nato i-mention ang pangalan, day, dahil baka i-bash mo. Huwag niya i-bash kasi friend ko yun. So, yun lang. Nagustuhan niya ba? Yun lang. So, dugay na ni siya na video, guys, no? Ako, karon na ako i-post kay bang-bang man ko. Alam nga, nawala nga cellphone. Mana. So, that's all. Bye. Thank you, guys, for watching.